ना भागी बा Nasi tempero, apa nih? Hei, naik, naik. Hei, minta Korea nih, jatuh Korea. Ayo apa nih? Dua. Bagi itu, bagi. देखा उल्टा कौन बोला रे अरे रश्मि तो जोगो शुरू रहे का नंबर शुरू नहीं उल्टा कौन बोला बुक खोल दिया काढ़े दिया पूरा खाई लेना ana खाई लेना इना खाई लेना आंटी हेलो हां ठीक है आंटी ये माने आंटी ला हां ठीक है आला कुछ क्या नोड़िया भूगो लगाएने देखो नोड़िया खाऊ दिला एक नंबर बदमाश जाएगा हमारे परिवार हमको क्या नोड़िया खाएगा सवा फुट दिलो वाह ये कोई बात नहीं देखो नोड़िया खाते देखो 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 भल से देखो पिला डाक के नोड़िया चुरो भूख लगाए ने अब तुम खाई देला क्या करो देखो देखो मेरा तो देखो कि मैं खाऊ से नोड़े तो देखो देखो भूको सामान सब ओंठा कर देला फोन आड़े से कर कथा हो काले सहित कथा हो क्या कर दे
Itu pula. Tontu pula. Mama. 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 Bye. Bye bye. Bye. पढे भए के छ गर्यो राम पढेल जाना पढ जियो Sabe, ini pongan. Kita ni anu. Coba. Itu dia di mana tu? चारो पे Tahu, sudah apa? ओके Kayak gitu. Aliga tu aliga. Tu mau gudra ba? Mau gudra ba? मम्मा रो मामा से बोल बोल के दो चावल अबे नहीं हमें पकावेले पकेबो हला का अति दता इसके फोन डाल दे पकड़ी जो कर अबे नहीं ये तोड़ का क्या कर देगा हेलो घर पाखरे पूजा रे बसछे क्या चावल पोगा होगा हां सब मिल गया चावल सब लाइक साढ़े चावल गहम बतुराई सुवर्ण पुष्प को कहला चावल छाणी कर रखे सुना शुणी साधु बहु चावल छाणी रखी गला से छाण छाण दू चावल दही कटी चावल सुंदर पकाई ताहारी को ध्यान से समय भद्रमा काली करी बाहर हो हाथ फुल शाशु आगे कहली साधव सान बो कहला माँ माग मु नजाणी दोष कली मोर उपवास तुम्हें मो शाशु आगे किसी महाकाली कहले तू सत्य साधव वो सत्य कला गर्भरे जिते सन्तान हो ताहा मत देबू साधव बहु देवी बुद्धि कहला ता शुणी महाकाली अंतर्धान हो गले दो साधव कर बहु सान बहु चावल नहीं पकाइले आरतरा हांडी बसाइले ठाकुराणी को स्मरण कला ठाकुराणी कहले कि मरण कलु आरतरा हांडी न सिजवार स्मरण कर देखी आनंदित है शाशु कहला आल बहु सबू है पर आण ब्राह्मण आसिले पूजा करवा ब्राह्मण कथा कही बसिले सातवाणी उषा पूजी बसिले इंद्र चांदू बांधिले
ଗୁଆ ଘିଅରେ ଦୀପ ଜାଳିଲେ। ହାଟେର କାହାଣରେ ପିନ୍ଧିଲେ। ହଳଦୀ ତେଲ ଲଗାଇଲେ। ଶିଳ ଶିଳ୍ପୀକୁ ବସେଇଲେ। ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରିଲେ। ହଳଦୀ ପାଟ ପିନ୍ଧେଇଲେ। ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଲେ। କଳା ସିନ୍ଦୁର ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜା କଲେ। ବଜ୍ର ଧାନ ଗଛ, ଓହଳ ଗଛ, ବଜ୍ରମଣି, ଆଖୁ ଗଛ, ଅଁଳା ଡାଳ, ବେଲ ଡାଳ କାଢ଼ିଲେ। କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ରଖି ମହାକାଳୀଙ୍କ ସ୍ମରଣ ପୁଷ୍ପ ଲଗାଇଲେ। ଚାଉଳ ଦେବାର ଚାଉଳ ଦଉଛି ତ କିନ୍ତୁ ପକଉଛି ତେଜ କରିବୁ ହେଲା ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟିଲେ। ଖାଇଲେ। ଆଉ ଥରେ ତେଜ କରିଦେ ଉତ୍ତରରୁ କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ଗାଉ ଦେ ହାମ ଦେ ବୁବୁ ଦେ ଦେ ଆଉ କିଛି ଦେ ମିକ୍ସଚର ଦେ ବିଲା କୁରକୁରୁ ପରିବାର ଲଗାଇଲେ। ଜନ୍ମ ନେଲେ। ନାନୀ କାଟିଦେଲେ। କୁରକୁରୁ ଦେ ଏନ୍ତୁଡ଼ି କଲେ। ପକେଇ ଦେଲା। 3 ଦିନ ଗଲା, 4 ଦିନ ଗଲା, ରଥ ଧରି ତୋରଣୀ କଲେ। 5 ଦିନ ପଞ୍ଚୁଆତି କଲେ। ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା କଲେ। ପୁତ୍ରକୁ ମାଗି କହିଲେ, କିଲ ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟ କରିଦେଲୁ, ହାସରି ଦେଲୁ କି? ଆଉ ଥରେ ଜେଜ କଲେ ଦିଆ ଆଉ ଥରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ମୁଁ ସତ୍ୟ କରିଛି, ନହେଲେ ସତ୍ୟ ନଉତେ ଚାଉଳ ସରି ମୁଁ ଦଉଛି କିଛି ସମୟ ପରେ ଶାଶୁ ଯାଇଥିଲେ ପୁଅ ନାହିଁ। ବୋହୂକୁ ପଚାରିଲା, ପୁଅ କାହିଁ? ଆଉ ଧରିଛି ମୁଁ ଧରିଛି କେତେ ଗୁଡେ ଧରିଛି ଏଇଠି ଆରେ ଧରିଛି ପୁଅ କିଏ କେତେ ଗୁଡେ ଧରିଛି ଗଲା? ଏଇଟା ଅଙ୍ଗିଟାକେ ଉପରଟାକେ ଖୋଜିଲୁ, ତାର ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ମାରିଲା। ପରିବାରରେ ବିସ୍ତାପ ହେଲେ। ବୋହୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଜେଜ କରିକି ପକା ଜନ୍ମ କଲା। ସେନୁ ଠାକୁରାଣୀକୁ ସବୁ ହରାଇ ଦେଇ ଜେଜ କଲା ଏଥି ଉତ୍ତରରୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ଆଡା ଦଶ ମାସ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ଦିନ ହେଲା। ଆଡେ ସେଇ ଦିନ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଆମ ଦେଉଲେ ଶାଶୁ ବୋହୂକୁ କହିଲା, ଆଲୋ ପଢା ହେଉଛି ଏ ମା ଏଇଟା ଆଗୁଆରି ଶୁଣୁ ସିଆଡ଼ୁ କିଏ ଆଇଲା ମୁଁ ଠାକୁରାଣୀକୁ ପୂଜା କଲି। କିଏ ସେ ଆଇଲା ଦେଖେ କଣ ହଁ, ଏଇଠି ଆଡେ ବର୍ଷ ନାହିଁ ପୁରା କିଏ ବୋଲେ ଶାଶୁ ଘରକୁ